Khapangni takoktai bukuk song jorani news naitongnai puilao no norokno tini sanja jora haika tini horni puila khuluma yafaro sung tini kothoma tamotong haikaba tini update tamotong sung nainai lainai puilao no Tirpra haste rajnoitik haikaba tipra mot hani phachinga sung nainai khangkhangkai bubagra to tabuk Tirpra haikaba sini haste on tongo hani bubagra tipra mot hani supremo phiaba tipra mot hani bukhakti juda khlaiei age odo snam jakha tipra mot hani block committee ro songjakha phiaba tai bad baki songjagya jagao tini haina hai tipra mot hani block committee songjakha block committee ni president phiaba tipra mot hani block committee ni songjak mane yagulo president ni mungsimi songjagai tongko president loge vice president secretary kesir omai khai jetai member tongmane omahirok dos nam jagya ko songjaya ko phiaba tipra mot hani bukhakte tini notification haikaba saklai jakha 23 donpur no a jagani tabo katal block president angsinai Rocky Mura Singh no songkha 23 donpur ni block president abono kari bahaino 36 Hanti Bazar Rasen Jit Riangno Songkha Tipra Mothani Block Committee Bong Sinai Phiaba Tabuk Block Committee ni je President Rokno do Songkha Aboni Member Rok Kesia Rok Vice President Rok Songjaya ko Phiaba President ga motamuti Songpai Jakhai Nongoi Tongkha Tipra Mothani Bukhaktei Bubagra Tirpura Hasto Phaimani Logino Omahai Block President Songmani Buksa Pungya Age je Tongmani Kesam Rok Dijob Khaijakmani Yagolo Tabu katal rokno toise samung tangnani barja ya farjakmani omahai kothoma nukha notification tipra mothani bukhakte norok screen bunukhna phiaba ko khungkangkai 23 donpur sung sanani thangkangkai Rocky Mura Singh belaino lukurokno subanai blood donation lukurokni sugya jorawa omhaika subai phayo subas rori tongo Rocky Mura Singh ni bukhakte tabuk 23 donpur tipra motha bomai khlai changangno tei Rocky Mura Singh bahaino tabuk tipra mothani bukhakte 23 donpur ni president block ni president ngai bo samung tangnani uskop mansi nai tamneka huja kothoma motha hayakaba tipra motha party ni bukhakte huja hayakaba bising ni kothoma mahaino buskango tai bisi lerglak tipra motha white tape tipra mothani wing white tape ni block president rok do Songpai Jagno phiaba a jagani white tape ni central ni president Runel Deborma ni jagao sabo phaino obono tabuk block president rok bahaino song lainani kothoma abono kari bahaino bubagra Tirpura hastewa haikaba niyung mawa tabuk tongmani ba hoda kora Tirpura ni hoda kra rok bai malai asogoi meeting khaika hani bubagra buskango samung butang tangnani buskango bomhaika agognani tinango Tirpura sani hamkrai Tirpura sarokno bomhai khlai samung tangkha sanai meeting asogoi bubagra hoda kra rok bai malai laimani mangpli norok screen no nokhona abono kare bahaina sungtini nai naikangkai Tipra mothani wing no white tape ni president tabuk tongnai white tape ni president hayakaba Runel Deborma ILS hospital klaijak bini kisa sak deramani sak sayangmani bagai phiaba Tipra mothani bukhagono tini tabuk romde titi edisini CM Purno Chandra Jomatiano karei Forest Minister Onimes Deborma abono kari bahaino white tape ni kabangma adong jam songrok bahaino thangai malaikha abono kari bahaino Tipra motha wing student organization TISF ni borok rok bahaino tini Runel Deborma haikaba white tape ni president o sakhamya khanawoi ILS hospital thangai khos khobor haikaba bahaitong omhaika dol ni bisinga hamjakmung omahai nalaikha thinango isorok ni thanga Runel Deborma white tape ni president hamui phaitung omhairok bahaino suri laikha norok mangpili nukhona phiaba abono kare bahaino thangnai kisa sal jorawo ringkwa bisingo khoroktam Tiprasa theimani donpur je Niuramura 23 donpur khoroktam Tiprasa ringkwa bisingo klai theimani phiaba
हापांनि फाइसिङाव गभर्नमेन्टनि फाइसिङाव बोसोरजाति फेसिलिटि मान हंखांखाय केबुनि नुखुङाव 5000 केबुनि नुखुङाव yang hapang riapano tisa rokni bisingti kise misa mangkha phiaba abo baido asuk o borok je thei thangmani abo cycle paya supung paimaya o bukchano phiaba tini haina hai belaina khakopur hamjak mung jotoni slai obono brokni nukhungo kabangku gyapharjak khna hni mano khoroktam ni nukhungo 50,000 khlai tini haina hai brokno che gyapharkha थांनाय दनपुरो एसेम्बली हायका बिधान सभा बासानाय अमुयो नवाटियानि तैदुलमुं बाय जत नुखुंनि थानिओ ब्रकनि फिउचार नुखुंनि फिउचार किसे मिसाफो सुबासु ओंथुं ब्रकनि सामुं तांना रखन सुबासु किसेला सुगान हनै अमाहिगान खाखुफुर बाय ब्रकनि आमसानि जत टीम न दलाङै अमुयो नवाटिया सुबाइखा 50,000 खलाय ब्रकनो चेक याफारजाक माने कथमा तामने हिंकाय थांनाय शुक्रमनि मुरा सिंह शम्भु देबबर्मा अशोक त्रिपुरा ब्रक खरकटाम रिंकुआ बिसिङो कलाई रिंकुआनो जालिनानि बागै परिष्कार खायनानि बागै आजागा लांमा समनि ब्रकनि नुखुङो थाङै तिनि सुबाइखा किसा खानाय नायदि अमुयो नवाटिया चेक याफारमानि जत नुखुङो सुबासु किसा याक फ्लगै रिमाने यागल लुकुरकनो तामो कगनारखा नरो किसा खानाय नायदि बेलायखाना हामबाय बतेबा हामनानै उंथुं जोंनो सुबामानि बागै जों बनो तेबो काहाम केसि खलायना उंथुं होनै जों बोखाव संगो जों आनि बुसा हायं फानो आं बुबा गोरानला हामया हनैनाया आं काहाम न हनै मा हनो आं काहाम न हनै ताक्सु गोराला वान सुगो जंगो आं कोनो काहाम न जिनिस हनै आं वान सुगो जंगो ता फानो बुबा गोरा तेबो kaham ke ongna ongthong ang asung hambai deu kaham ke onglang राज्य अथवा एडिसी प्रशासन अर्थात सरकारेर काছে আমি অনুরোধ রাখবো এই তিনটি পরিবারের মধ্যে যে পরিবারের যোগ্যতা অনুসারে ওনাদেরকে একটি সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য এবং এডিসি প্রশাসনের কাছে দাবি রাখবো। নমস্কার সবাইকে। গত 8 তারিখ জুন আমাদের 23 জনপদ বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ তীরন্দা এডিসি ভিলেজের 1 নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ নেওরামুড়া এখানে রিংকুয়া মেনটেনেন্স করতে গিয়ে এখানে আমি এই দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে যতন হামবাই কারণ দক্ষিণ তীরবান্দালি এডিসি ভিলেজ নেওরামুড়া 1 নম্বর ওয়ার্ড এই যে চিনি আনি তাকৌরক ব্রক চিনি সরকারি রিং ওয়েল সারান থাকতে দুর্ঘটনা ঘটিনাय ব্রনি 3 জন বড় বড় দেহ তাক লাইকা খুব দুঃখজনক जों বরনো আগামী দিন চিনি এডিসি প্রশাসন বা রাজ্য সরকার থানা অনুরোধ বরনি এই যে ছোট ছোট রায় রক বরনি ভবিষ্যৎনি বাগै বরনো নাইকলানি বাগै নাই आं অনুরোধ নারগো তাই जों जेसुक जे एलाका जारा तंनाय रक जों जतन खारियाव इनाय बरनो आसे पासे तंनाय बरनो ब्रक सियारनो जों आगामी दिन सचेतन खालायलांगानि बागैनाय जों अब बिसास नारगो ताइ बरनि भबिष्यत जों सुजुग सुबिदा बुतुइख्लाय जों समस्या समाधान खालायनाय जों अबनि एलाका जारा तंनाय प्रतिबासी रक जतन अबनि दायित्व नांनाय हिनि आं इ आशा बिसास नारै आनि সংক্ষিপ্ত ইউনো পাই করে ওনাদেরকে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য এবং যারা মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যারা রয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা যারা রয়েছেন ওনাদেরকেও মেজাজ এলাকার একজন সমাজসেবক হিসেবে আমি অনুরোধ রাখবো এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে
এই পরিবার অর্থাৎ যে তিনটি পরিবার কি প্রশাসনিকভাবে বা সরকারিভাবে যতটুকু আহ, সাহায্য করতে পারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আমি আহ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমি অনুরোধ রাখবো এবং আমাদের এডিসি প্রশাসন অর্থাৎ আহ, আমাদের সম্মানীয় মহারাজাকেও ধন্যবাদ জানাই আহ, ওনাদের যে তিনটি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য এবং আমাদের এডিসি প্রশাসনের ইএম থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে যারা রয়েছেন ওনাদেরকেও অনুরোধ রাখবো আহ, এই পরিবারে তিনটি পরিবারে ভিজিট করে ওনাদেরকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ sisa suba surumani buruni basale filo rumaliya ini 50,000 ya 50 crore butung oborong tai filo maya ke boni bagi nai brok jara অঘটনত তিনি langma samani jutono monmohto ba jutono dukho manama sinjak lainai gotoi ঘটনা যে ঘটেকা আগামী দিকে যাতে ইয়াতেও দিকেও সতর্ক সংনা তংখাই গেটাও जों पारानि अंगुइनाय बिसिनि अंगुइनाय जुतनो उ जे भबिष्यत बनि सेराय रक बा उ बुरिसु बुरा जे साथुइजांनाय बरक नबो पारानि जुत पाराइला बा ग्रामनि सिनि स्टेट लेभेल हइते एडिसि प्रशासन हइते भाइके बुङो सुबासु खाइनाय बरनि साबुति रबो खामके परासुना हाइमनाय एदिकेबो स्तुनो साथारै नाइलेले खांग्रेबा खुबै गाहामनाय जा सुंथाइ तामलो सासिनाय बेनि इ हिसाबैनो हायनो आबो बखा सांगुइबो सांजाजा तबु या बुकसां मानि स्लाइबा बेनि महाराजा नि साथारमान बाय एडिसि प्रशासन बरङ जे सुबासु किसारमानि आबो नु गोबां हिनाय रं मानाग्रासिनाय बा नेक्स्ट जेमन माने जे सिगां सानाय बहिगा एडिसि बाय स्टेट बाय मिलिने बरङ तासा सुबासु कतर दे रमान किसुकन सिगां फाइटिना सिन प्लाटफर्म केन्द्र मन्त्रि बहु साइक लांथागा जे मिनि डेथ सार्टिफिकेट दाक्ति के कारिने जमा थांगाय तासा रां गोबां नायरुनानि बा नखुनो खबा नख फाइरुनानि सोबाथु फाइनानि आबो साथारि दं आबो हाइकेनो जुतनो आगो बिफाइताय उतुनि जरावखाय आइ नो साइने आनि पक्षे सामान फाइलि মৃত্যু হয় তো আমরা আমাদের মহারাজা এবং আমাদের এডিসি প্রশাসন তরফ পক্ষ থেকে আমাদের পরিবারকে যে সাহায্য করেছেন তো আমি অনুরোধ রাখবো আগামীতে এই যে ছোট ছোট বাচ্চাদের সমস্ত খরচা অর্থাৎ যে ছোট বাচ্চাদের পড়াশোনার যে খরচা এটা রাজ্য সরকারকে বহন করার জন্য এবং মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ রাখবো এখানে বুঝানো বেলাকে হামবাই মায়া ফারু তিনি মায়া গানা গুয়া গ্রানো তাই তিনি এডিসিনি সিএম তিনি তাকে পূর্ণ সমর্থন ফুল তিনি যে গুয়া গ্রানি যারা গতমের নিশ্চয় সাইমানা থানায় 8 তারিখও তিনি 23 দনপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি দক্ষিণ তুইঅন্দাল एडिसि विलेजनि 1 नम्बर वार्ड नेवरामुराओ कायसे जे तुई निंजोंनाय जे रिंकुआनो क्लीन खालायनो थांखानियो वानवा संसागा पार्टी वइ खरकथामनि लांमासोखा जे अबनो तुइनो जों मोनसा सुबासु खायमायाफानो जोंनि बुगाग्रा नि बिसिंखै जोंनि एडिसिनि प्रशासननि तरफ থেকে जों जे सुकमानि जरातै प्रत्येक नखरनो जों 50,000 खाय किसिसा सुबासु जों सुबाखा अनबागै जोंनि बुगाग्रा जाय जोंनि एडिसिनि जे प्रशासन जाय जोंनि सिएम बिलायखे हामबाय मारबो ताई अबनियाबोल जों
जे o chirai rok boni busabuti rok broni nukungno sung busut joratei taibo সরকারি ফেসিলিটিস গভর্নমেন্টনি যে ফেসিলিটিস o chirai rokni porithani tai bibinno rokom sung abo ডিএম বা উচ্চ লেভেল স্টেট লেভেল sini সিএম থেকে শুরু খাই বেবাক দিজিটিনো जों जेसब चुबाचु खायमान चुबानाय राज्य এবং एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে जों आगाम दिनाव ब्रनि जे नांमानि जों जेराव लोकनि इंगै जेरा सोशल वर्कार सामखाय दंनायरो जोंबो साइटोंनाय माहिती आं थांखाय अबनि बागै sini एडिसिनि उथों बा राज्य सरकारनि उथों যারা মন্ত্রিসভাनि सदस्यरok मिनिस्टार स्टेटनि मिनिस्टार नोंथां हायगोबा sini एडिसिनि इएम रok आरो दंबावो बिभिन्न बिजिनि कारणे गाव सफैनायखौ नेक्स्ट टाइम रक खायनो अफ परिबारखौ नखरखौ भिजिट खालायनायै जा संमा जाथै चुबाचु खायन बागै आं ओरनि जास्ट लोकेल हिसाबै खरसा सोशल वर्कार हिसाबै आं जतन खायनो कयनो आसना हम Unis sorry lamo sung nasigai naikangka belai no wanama singsangai tongkha rengnok tamne hingkai buni rengnok rok tabok joto pakani nok ongpaikha building ongpaikha phiaba unis sorry lamni bisingo Bisramgonjo Gandani aro student hingyang phano 38 jona student tongo aroni master hingka da Bapna Das Anganwadi Puskar Bari Anganwadi Puskar Bari ni Anganwadi belanya sitrai tongpaikha kutharok bai kagi aro lekha porinani chererok porinani omhai porbe sai ingyangai tongkha obno sorkani thaningo thinango busujratui nojorino nasik jakno oboko kasai tongkha tamne hingkai future chererokni singkhola srungtano phrungtano obo joto environment kaisa nok rok bahaino kaham nango phiaba uni sori lamne bisingo je Anganwadi Puskar Barini obo belanya sitrai tongkha obo thinango government hapangron thani nojor dongno obono nasiknani lukurok belaino nasing laijak khapangni takoktai bukuksong thungkhola phasingo sungnai naikha khela dulan phasing nai naikhankai knock out cricket final match dini songsa jakha abongka boro moidan thungno khlawo phiaba tiprasa haikaba joto sikla sikli tirfra hastini sikla sikli rokno phek jaknai mani bai hamya sitra bai gadalai tongya jat khaino thungkhola phasing rogo kono sumoyo football kono sumoyo cricket kono sumoyo amhai volleyball amhai match rok kitingaino khlaijagai tongo jaga jaga thayo em sport ni em Suhel Debormani tuijol mongbai hain hai final tini trophy rok dlangai Dream 11 versus Phakwa Kami tini muthung jakha phiaba cricket tini kaplai angkha cricket hai ka bomai thungkhola da kebo do kaplai kesen tongnai aron bisingo tini paikha Phakwa Kami brok no trophy no kaplai ni mari ya phari rikhai Belai hamai sini sana. Ayang ready tong number kau nai operator. Sungjoto ya pakrab lai nai. Belai kena reading lai tongo. Jung ORT finance sedang. Sungjoto ya pakrab lai nai. Janai, sini joto adong somno ang khoroksa kai ani bukhaktei khakahamte belai kena hamaya pharo. Tangi hangke omai thumurok sini am sayo chung belai kena khaina nangkogo. Tei busung sarabo chung once week tongo cricket no karibo chung busung volleyball tournament busung competition narnai panchayat wise abon karai tei chung football mo narnai. Tangi hangke chung sini am sini sikla rokno chung borno boni jani samongno
paimani yagulo eba borni job khaiman thong business thong jani de samuno karibo seber free time mano sing borno thumune haparo sodon tubunani jeng belai belai kana chaite goi tong tangi hanke seburu jini lokro thungmongo gdalai tongo aprno sa kaham tongnai kha kaham tongnai lam kaham himnai tai drugs bai kefek mani bai jukubuli tongnai ro gobang mo amon hoite ba jeng yogi mannai amon bagai jeng TTAD sa hapango belai kana sak thari tongo special chini yudrong ni bagai chini maharaja je chini yudrong bagai aske boka hamwan sui tongo chini sikla chalai ro no baiskang salo seburu jeng TTAD sa hapango police langna hangkai chini am chini sikla ro belai kana khom khomna ni nangnai amon bagai thumong bai kubuli tong hangkai bongni sak ham tongnai kaham tongnai boro always boro lam kaham himnai amon bagai china am je jot lukro tini bering thong chelang thong jot na jong thumong bai kubuli tong hangke jani jani samono khaiman yagulo jeng jepro free time man aber jeng thumung na hapara ongphoran nangnai tangi jeng samono jepro sa kaham tongai jeng kha kaham mungu kha kaham tongai jeng always jeng lam kaham himbu abo beleke nangmoni kok amon bagai tini chi ramcharan constituency bisingo jesi sigla sa romai kaham initiative naman bagai ang borno khoroksa ka ani bonte pipeline hamairibo te buskang jarobo sing chini amne siklar no sing thumuni habar kobuli tanan bagai jeng chai thui tongo haine jarobo sing volleyball competition khlairinai te football competition khlairinai oma ageno sing chini amse no sing beleka develop khai gobang ma je haparo thumuni haparang thung gobang ma samung khlai chini amse na sing nai thok jok jok sing buni sing ma sing ti chai tanai asung stung haino ai jeng dolino no kha kamya poro tini beleka nai thok thanglai kya bus kana jarobo chung oma kana khela sing continue khlai lepne sutana hambai kulumbai kya